नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं सुवर्णा खेडेकार तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. भारत खंयचेच परिस्थितीन आतंकवादी कृती सोंसचो ना असो संदेश ऑपरेशन सिंदूर मोहिमेन संवसाराक दिला अशें संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग हांणी म्हटलां. नवी दिल्लींत जाल्ल्या राष्ट्रीय सुरक्षा शिखर सभेत ते उलयताले. श्री सिंग हांणी सांगलें की भारत आतां त्या पोरन्या मानसिकतेंतलो देश उरूंक ना जंय आमच्या मातयेचेर आतंकवादी हल्ले जातात आनी आमी फकत राजकीय विधानां करताले. आतंकवाद आनी ताचे प्रयोजक हांच्या मदीं कसलोच भेद करचे ना ह्या धोरणाचो तांणी पुनरुच्चार केलो. पाकिस्तान हे आंतरराष्ट्रीय आतंकवादाचे केंद्र आनी भारत हे म्हायती तंत्रगिन्यानाचे केंद्र अशें तांणी मुखार म्हटलां. मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स ने भी समय समय पर यह साबित किया है कि वह केवल शांति काल की जरूरतों के लिए नहीं, युद्ध काल की तेज आपूर्ति के लिए भी वह तैयार है. हालांकि उस बीच हमें न्यूक्लियर हमले तक की धमकी दी गई, लेकिन हम उस ब्लफ में नहीं आए. हमने उन धमकियों को नकारते हुए, कोई तवज्जो न देते हुए वही किया जो करना था, जो राष्ट्र हित में जरूरी था. और यही है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, यानी नई दुनिया का नया भारत. रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी आयज जम्मू तवी रेल्वे स्टेशनावयल्यान विस्तारीत श्रीनगर जम्मू वंदे भारत एक्सप्रेस सेवेचो बावटो दाखोवन शुभारंभ केलो. पयलीं श्रीनगर सावन श्री माता वैष्णोदेवी कत्तरा मेरेन चलपी ही गाडी आतां जम्मू तवी मेरेन वयतली. विस्तारीत मार्गाचेर नेमान सेवा शेनवारा सुरू जातली. आतां ही गाडी 8 डब्या बदला 20 डब्याची आसतली, जाका लागून क्षमता, जोडणी आनी सोयी खूब वाडटल्यो. वंदे भारत रेल्वेचो विस्तार जाल्ल्यान प्रवाशांक जम्मू श्रीनगर हाचे मदीं 5 वरां परस उण्या वेळान प्रवास करपाक मेळटलो. केंद्रीय राज्यमंत्री जितेंद्र सिंग आनी मुखेलमंत्री अमर अब्दुल्ला हे ह्या वेळार हाजीर आशिल्ले. आज वंदे भारत को जम्मू से स्टार्ट करेंगे, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने 1 साल पहले कटरा से स्टार्ट की थी. कटरा से श्रीनगर सर्विस थी, आज उसको जम्मू से श्रीनगर करेंगे. इसमें 8 कोच थे पहले और उसको एक्सटेंड करके 20 कोच की ट्रेन बनाई गई है. दरेका भारतीय मुसलमानांक हज यात्रा सुलभ आनी परवडपी करपा खातीर मंत्रालय कटिबद्ध आसा अशें अल्पसंख्याक वेव्हार मंत्रालयान आयज सांगलें. हज विमान भाडें वाडपा संबंदी जायत्या मिडिया प्लॅटफॉर्माचेर हुस्को निर्माण जाल्ल्यान मंत्रालयान सोशल मिडिया पोस्टांनी स्पश्ट केलां. अस्तन आशियांतल्या संकश्टां मदीं इंधन खर्च वाडला म्हूण विमान कंपन्यांनी $300 ते $400 ची मागणी केल्ली. मंत्रालयान दर यात्रेकरू फाटल्यान $100 ही मर्यादा निश्चित केली, जाका लागून $200 ते $300 ची बचत जाली. इंडिया पोस्ट पेमेंट बँकेन आयज आपल्या आप मजत गट बचत खात्याची घोशणा केली. गांवगिऱ्या भारतांतल्या बायल फुडारपणा खालच्या आप मजत गटांक सक्षम करप आनी आर्थीक समावेशनाक चालना दिवप हे ह्या खात्याचें एक खास वैशिश्ट्य आसा. हे खातें एक सोपो, सुलभ आनी विनाशुल्क बँकींग उपाय दिता, जो सर्वसमावेशक, उदरगत आनी शाश्वत उपजिविकेच्या राष्ट्रीय प्राधान्यक्रमां कडेन सुसंगत आसा अशें संचार मंत्रालयान म्हटलां. ताच्या खाशेलेपणा मदीं उण्यांत उणी सुरवातीची ठेवीची गरज ना, म्हयन्याळी सरासरी शिल्लकाची गरज ना, चडांत चड ₹2 लाख शिल्लक मर्यादा, खातें बंद करपाचो शुल्क ना आनी QR कार्ड जारी करपाचो कसलोच शुल्क आकारचे ना. देशांत साऱ्याची उपलब्धता फावो तितली आसून खरीप 2026 हंगामा खातीर गरजे परस पुरवण चड आसा अशें सरकारान सांगलां. आयज नवी दिल्लींत एका पत्रकार परिशदेंत उलयतना सारे विभागाच्यो अतिरिक्त सचिव अपर्णा शर्मा हांणी सांगलां की सारेचें देशा अंतर्गत उत्पादन 62.37 लाख मॅट्रिक टन जालां, जाल्यार आयात सुमार 15.39 लाख मॅट्रिक टन आसा, जाका लागून चालू कालावधीन एकूण उपलब्धता सुमार 78 लाख मॅट्रिक टन जाल्ली आसा अशी तांणी म्हायती दिली. 38 लाख मॅट्रिक टन युरिया आनी 19 लाख मॅट्रिक टन फॉस्फॅटीक आनी पोटॅसीक सारें मेळोवपा खातीर जागतीक निविदा काडल्या. देशांतली सारें सुरक्षा घटमूट स्थिर आनी सुवेवस्थीत आसा अशें तांणी स्पश्ट केलां. खेळ IPL क्रिकेट सर्तीन आयज अहमदाबादच्या नरेंद्र मोदी मैदानाचेर गुजरात टायटन्स आनी रॉयल चॅलेंजर्स मंगळूर हांच्या मदीं सांजे वेळा 7:30 वरांचेर खेळ सुरू जातलो. हवामान खात्यान फुडल्या 3 दिसां खातीर अस्तन राजस्थानाचेर उश्णताय ल्हाराचो अदमास काडला. दर्या देगेच्या वाठारांत उश्ण आनी दमट हवामान आसतलें. फाल्यां अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, नागालँड, मणिपूर, मिझोराम, त्रिपुरा, उपहिमालयन, अस्तन बंगाल आनी सिक्कीम हाचेर व्हड पावस पडपाचो अदमास
IMDन उक्तायला. केरळ, माहे, तामिळनाडू, पुंडुचेरी आनी कराईकल हांगा 2 मे मेरेन व्हड प्रमाणात पावस पडटलो. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो. आमचें फुडलें खबरापत्र तुमकां फाल्यां सकाळीं 8:40 आयकुपाक मेळटलें. तो मेरेन नमस्कार.